patumakya sa mami. Kay... Good morning guys. So kagising lang pala ni Mate. Fix muna kami ng bed guys. Pupunta si Mate ng school. Cut? Muna kami guys. Si Gina guys, so nagsampay. Ganda ng view. Sa village ba na? Mga sa city. So yun guys, ang ganda ng view dito. Pupunta pala kami ngayon sa school guys. And then, tamang-tama din, lalabas na si Eddie mamaya. And para makapaglaro si Mati sa schools kahit saglit lang. Kasi, kunti lang naman yung mga bata dito. Kaya, yung teacher, okay sa kanila yung pag may bata is maglalaro doon sa school. Ayan, ready na kami guys. Labas muna kami. Punta ng school. Mana? No, hay. Punay ako lo. No. Ano this is apple? What's this is? Oh. Apple. Init na ng panahon. Summer feels like. Yan lang yung school nila. Yung bahay nila si Gina. Smart. Bagan. Ano kami sa school? Dari ba na sa... Sunt puțini copii măsurăciți. Ah. Da, rămâne face alt prieten. Doar Ede și Isabela. Uite, cine vrea maro cerat, că e foarte bine colorează. Da. Edi, patumakya sa mami. Kay... Papuzal na din. Acasă. Și în pădure. Și Matei și Darius. Poți să faci ghebeye? Nu, și cu roșu, și sunt și albe ciupercuțe. Ce faci, mă? A dat totul? Oana. Și cum e? Lungă, scurtă? Ia cu alea. Ia la rin, ia. Mati. Ayan guys, tapos na yung school nila ni Edie. Bigyan kami ng mga gatas and biskuit. Free lang yan sa school nila. Binigyan si Matia, free snack. Ayun. Ayan guys, nakarating na kami ng bahay. And then, thank you so much for watching. God bless you all. Bye! Sige, Edie.